आखिरकार चीन की तरफ से इस बात के ऊपर रजामंदी का इजहार कर दिया गया है कि वो भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है और इस सारे मामले के अंदर रशिया की तरफ से एक कलीदी किरदार अदा किया गया है। तो क्या इससे यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि पाकिस्तान इस खित्ते में तनहा हो सकता है? तज्जियाती तौर के ऊपर हमने सारे मामले के ऊपर बात करनी है। और एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि भारत ने बहुत अरसे के बाद अपनी पॉलिसी को तब्दील किया है और जौहरी हथियारों को डिप्लॉय कर दिया है। ये 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जिनके पर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 10 जून 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले कि जो इब्तदा के अंदर मैंने मौजू जिक्र किया है उनके ऊपर बात की जा सके, एक अफसोसनाक खबर हमारे सामने आ रही है और जाहिर है आप में से बहुत से दोस्तों ने सुन भी ली होगी, लेकिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ताज़ा तरीन ये ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में हमारे सामने आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हो गया है, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम अहलकार शहीद हो गए हैं। हादसे में किसी भी अहलकार के जिंदा बचने की इतला नहीं मिली है। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हादसा आज उस वक्त पेश आया जब आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान टेक ऑफ कर रहा था। तकनीकी खराबी के बायस कंट्रोल बरकरार न रह सका और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। तर्जमान के मुताबिक हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू और रिलीफ टीम्स मौका पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। तमाम अहलकारों की शहादत की तस्दीक भी कर दी गई है। ISPR ने बताया कि वाक़े की असल वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया, जो तकनीकी पहलुओं का तफसीली जायजा भी लेगा। और पाक फौज के सरबराह और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तमाम रैंक्स ने हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तरफ से भी इसके ऊपर ताज़ियत और अफसोस और दुख का इजहार किया गया है। ये तो एक अफसोसनाक खबर थी जो इब्तदा में हमने आपके सामने रखी है। अब आ जाइए अभी के असल मौजू की तरफ कि क्या चीन वाकई इस बात के ऊपर रजामंद हो चुका है कि वो भारत के साथ अब बाकायदा तौर के ऊपर हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तो यह माजरा, ये खबर क्या है, चीन के वजारत खारजा की तरफ से ऐसी जो बयान है, स्टेटमेंट है, वो क्यों दी गई है, उसका एक पूरा पस मंजर है, लेकिन मुख्तसर करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको याद होगा कि जब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भारत का इंतहाई अहमियत का हामिल विजिट किया गया और हमें आज भी याद है कि हमने उस विजिट के ऊपर तकरीबन सीरीज वाइज 3 जो व्लॉग्स हैं वो बनाए थे और उसको कवर किया था। उसके अंदर असल पैगाम ये नहीं था कि व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं भारत में और भारत के साथ वो कोई SU-37 या SU-35 के वाले से बात करेंगे, S-400 के वाले से बात करेंगे, S-500 के वाले से बात करेंगे। गो के उसके दिफाई हवाले से भी पहलू था, लेकिन सबसे एक अहम पैगाम जो व्लादिमीर पुतिन लेकर आ रहे थे वो RIC की बहाली था, इस प्लेटफॉर्म की बहाली था, यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना। ये एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म है जो 90 के दहाई के अंदर रशिया के एक वज़ीर ख़ारजा की तरफ से इस हिकमत अमली के ऊपर काम किया गया था कि क्यों ना हम इस खत्ते के अंदर 2 बड़े ममालिक के साथ मिलकर एक ऐसा इत्तेहाद बनाए जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो और इक़्तिसादी लिहाज से भी हो। भारत के पास एक बड़ी मार्केट है, बड़ी आबादी वाला मुल्क है, उसके पास वसाइल भी हैं, जबकि जो चीन है वो भी एक बड़ी आबादी होने वाले मुल्क के साथ साथ इक़्तिसादी लिहाज से आलमी मार्केट के अंदर वो एक मरकजी और कलीदी किरदार अदा कर सकता है आने वाले अरसे के अंदर। और ज़ाहिर ऐसा होता हुआ भी हमने देखा। तो रशिया के फैसला साजों की तरफ से उस वक्त ये नतीजा निकाला गया या इस हिकमत अमली के ऊपर काम किया गया कि हम चाइना और इंडिया को साथ मिलाकर एक ऐसा मजबूत किस्म का प्लेटफॉर्म और इत्तेहाद बना सकते हैं जो इस खित्ते के अंदर ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। लेकिन उसकी बहुत सी वजूहात हैं। ये प्लेटफॉर्म शुरू में चला, लेकिन चाइना और इंडिया के जो कशीदगी है ज़मीनी मामलात के ऊपर, दीगर मामलात के ऊपर, उसकी वजह से चाइना भी इस मामले से पीछे हटा और भारत भी पीछे हटता गया। भारत ने जो अपना रुझान है वो अमेरिका की तरफ रखा, मगरबी दुनिया की तरफ रखा। ये इत्तेहाद जो है RIC ये बेअसर होता रहा और फिर हमने ये भी देखा कि भारत की तरफ से क्वाड जैसे इत्तेहाद में ज्वाइनिंग दी गई जो कि खालिसतन चीन के अगेंस्ट समझे जाते थे और ऐसी बहुत सी ऐसी वजूहात थी। ये जो इत्तेहाद है ये फिर बेअसर हुआ। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन जो उन्होंने भारत का विजिट किया उसके अंदर ये कोशिश थी कि किसी तरह भारत जो है अब वो मगरबी इत्तेहाद से या अमेरिका से बिल्कुल यहाँ से निकल कर इस इत्तेहाद को फ़आल करने के लिए अमली जो किरदार है वो अदा करे। लेकिन भारत की तरफ से कुछ खास खातिर खा किस्म का या मस्बत पैगाम RIC प्लेटफॉर्म के हवाले से व्लादिमीर पुतिन को नहीं दिया गया। हम ये तो नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर के पर बात बंद हो गई थी, लेकिन यह है कि ना हाँ की गई थी और ना ही ना की गई थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि भारत की तरफ से हाँ होती हुई नजर आती है। लेकिन क्यों? उसकी बुनियादी और कलीदी वजह यह है कि भारत ने जो रशिया से ऑयल लेता रहा, फिर उसको सस्ते दामों मगरबी दुनिया के अंदर भी बेचता रहा, अपनी मैशत को भी मजबूत करता रहा, लेकिन उसकी वजह से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के अंदर एक तनाव आया
امریکہ جس نے بھارت کو اپنا تصویراتی پارٹنر کہہ رکھا ہے اس خطے کے اندر، اس نے بھارت کے اوپر ٹیرف عائد کیے، معاشی طور کے اوپر اقتصادی لحاظ سے بھارت کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کی کیلکولیشن کے بعد اب ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت آہستہ آہستہ اس بات کو سوچ رہا ہے کہ ہمیں آخر ایسا کیا فائدہ ہوا کہ ہم امریکہ کے تصویراتی پارٹنر بھی رہے، لیکن اس کے باوجود ہم پر ٹیرف کی جو نفاذ ہے وہ کیا گیا، اقتصادی لحاظ سے ہمارے پر مشکلات بھی آئیں۔ تو اب ہمیں RIC کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی بارگیننگ ویلیو کو امریکہ کے آگے اور اپنی مغربی اتحادیوں کے آگے بڑھا سکیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ روس کے ذریعے چائنا تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے بھارت کا، اور چین نے بھی اس حوالے سے اپنا جو پیغام ہے وہ دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے بیان سامنے آ چکا ہے، اس لیے میں پڑھ کر آپ کے سامنے عنوان رکھ دیتا ہوں۔ یہ ضروری تھا کہ ایک پس منظر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ کیا دیا گیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیون نے ایک باقاعدہ پریس بریفنگ میں کہا کہ چین روس اور بھارت کے ساتھ ٹرائی لیٹرل تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین، روس اور بھارت سب ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں۔ ان تینوں ممالک کے درمیان صحت مند تعلقات نہ صرف ان کے اپنے مفادات کی خدمت کرتے ہیں بلکہ علاقائی اور عالمی امن، سلامتی، استحکام اور ترقی میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ RIC فارمیٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے بعد ایسی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ سامنے آئی ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کی طرف سے بھی اس بات کی تائید کی گئی ہے، اور بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہ بھارت کی وزارت خارجہ کے درمیان یہ فارمیٹ باہمی سہولت کے مطابق دوبارہ شروع بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ ابھی کوئی مخصوص میٹنگ طے نہیں ہوئی ہے۔ تو روس کی طرف سے، چین کی طرف سے، بھارت کی طرف سے جو آفیشل جو بیانات سامنے آ رہے ہیں RIC کو دوبارہ بحال کرنے کے حوالے سے، جو پہلے بے اثر ہو گیا تھا، اب اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کی باتیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اس خطے کے اندر، جس سے متعلق ہم نے آپ کو سامنے رکھا ہے۔ اب اس میں بہت سے تجزیہ کار اور ماہرین یہ رائے اخذ کر رہے ہیں کہ ممکن ہے اس کا یہ مطلب بھی ہو کہ ہم نے چونکہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا ہے، ان کے ساتھ قربتیں بڑھائی ہیں، تو اب چائنا بھی ایسا ہی کرنے جا رہا ہے۔ چائنا بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے، آپ کے بھارت اور پاکستان کے جو بھی آپس میں مسئلے مسائل ہوں گے، پاکستان بھارت کو ایک علیحدہ لینس سے دیکھتا ہے، چین کسی اور معاملے کی وجہ سے دیکھتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ کے جو مسئلے مسائل ہوں گے، لیکن اب ہم بھی انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارمل کریں گے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ RIC کے اندر دوبارہ اس کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے چین اپنی دلچسپی دکھا رہا ہے۔ کچھ جو تجزیہ ہے وہ یہ بھی کیا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی اس تجزیے کے اندر حقیقت ہو سکتی ہے، کیونکہ جب یہ خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو پس پردہ پاکستان اور بھارتی حکام کی ملاقاتیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں۔ یہ ایک بہت حیران کن ہے، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، پاکستان کا میڈیا نہیں کر رہا، یہ خود انڈین میڈیا کہہ رہا ہے۔ دی پرنٹ کے اندر یہ خبر جو ہے یہ شائع ہوئی ہے کہ بھارت کے آفیشل اور پاکستان کے آفیشل کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں کسی تیسرے ملک کے اندر، اور ایک آج جو ملاقات ہے وہ بھارت کے اندر بھی ہوئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے سرکاری سطح کے پر ان ملاقاتوں کے پر کوئی لب کشائی نہیں کی گئی ہے۔ یہ خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن مجھے اس سے یہ نتیجہ مل رہا ہے کہ چین کو جب روس کا یہ پیغام ملا ہوگا، بھارت کا پیغام روس کے ذریعے ملا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو چین جو کہ پاکستان کا اقتصادی لحاظ سے بھی، تصویراتی لحاظ سے بھی ایک اہم دوست ہے، ایک اہم پارٹنر بھی ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے اس اہم دوست کے کنسرن کو سنے بغیر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اپنی تعلقات اور قربتیں بڑھاتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ چین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہو کہ ٹھیک ہے، ہم یہ پلیٹ فارم یہ ایکٹیو کرتے ہیں، ہم تعلقات بڑھاتے ہیں بھارت کے ساتھ، لیکن اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ بھارت اور پاکستان بھی بیٹھ کر اپنے معاملات کو ایڈریس کریں گے، اور بھارت اس حوالے سے بھی چیزوں کو ایڈریس کرے گا۔ تو اب اسی تناظر میں اگر آپ ان تمام تر خبروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پیٹرن سمجھ میں آتا ہے۔ دی پرنٹ کے اندر کیا خبر سامنے آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپریشن سندور کے بعد ڈپلومیسی نے اپنی رفتار کو آہستہ ہی صحیح لیکن تیزی کے ساتھ تبدیل بھی کیا ہے، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے ان کے آفیشل کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں تاکہ کانفلکٹ مینجمنٹ یعنی تنازع کو حل کیا جا سکے، اس کو کم سے کم کشیدگی یا تناؤ کس حد تک ہم رکھ سکتے ہیں برقرار، اس کے اوپر بات کی جائے۔ اور اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا کے مشرق میں ایک دارالحکومت میں پرانے فارمیٹ کا ایک ڈائلاگ بھی ہوا ہے، اور اس کے اندر مسقط کے اندر ملاقاتوں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ قطر کے اندر بھی یعنی دوحہ کے اندر بھی ملاقاتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بھارت، اس خبر کے مطابق دی پرنٹ جو کہ انڈین میڈیا ہے، اس کے اندر یہ ذکر مل رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے جو ملاقات ہوئی ہے لیکن غیر رسمی طور کے اوپر ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کے اندر ہی اور نہ ہی انڈیا کے اندر سرکاری سطح کے اوپر ان ملاقاتوں کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ ملاقاتیں دی پرنٹ کے مطابق ہوئی ہیں، اور اس کے اندر بھارت اور پاکستان دونوں حکام نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے یا بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم تنازع کو کم سے کم سطح کے اوپر کیسے رکھ سکتے ہیں اور آپسی معاملات کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ یہ خوش آئند بات ہوگی، یہ اچھی بات ہوگی، یہ مثبت بات ہوگی کہ اگر اس خطے کے سب سے بڑے دو
जो तनाज़े वाले ममालिक हैं, अगर ये आपस में ताल्लुकात को बेहतर कर लेते हैं तो ज़ाहिर है इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है, इस खत्ते के लिए कोई अच्छी बात हो नहीं सकती है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बसने वाले शहरियों के लिए कुछ अच्छी बात इससे बढ़कर नहीं हो सकती है कि वो अपनी मईशत को, इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर कर सकेंगे। और जैसा कि मग़रिबी दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनकी सरहदें आपस में मिलती हैं और वो इसी तरह आपस में तजारत करते हैं, आज उनकी मईशत मुस्तहकम है, तो उसके अंदर ये एक कलीदी वजह है। अगर इसी तरह पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं तो ज़ाहिर है ये क्यों नहीं होने चाहिए और बातचीत के ज़रिए ही होने चाहिए। जंगें ना भारत को सूट करती हैं ना ही पाकिस्तान को सूट करती हैं, अलबत्ता उन ममालिक को ज़रूर सूट करती हैं जिनकी मईशती जंगों के ज़रिए चलती हैं, जिनका असलहा बिकता है। तो ना ही भारत बड़े पैमाने के पर असलहा अपना खुद बनाता है और ना ही पाकिस्तान बनाता है, तो दोनों ममालिक किसी तीसरे चौथे मुल्क के ऊपर ही इन्हिसार करते हैं। तो ज़रूरी है कि मुज़ाकरात के ज़रिए अगर तमाम मामलात हल हो जाते हैं तो ये बड़ी खुश आइंद बात भी होगी। लेकिन इसके साथ जो एक और ख़बर हमारे सामने आ रही है, भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में जो बड़ी तब्दीली आई है, वीडियो के आखिर में आपके सामने रख देता हूँ। उसमें बताया जा रहा है कि भारत ने अपनी रवायती जोहरी हिकमत अमली बहुत अरसे के बाद तब्दील कर ली है और 12 न्यूक्लियर वॉर हेड को पहली बार डिप्लॉय यानी कि बिल्कुल तैयार हालत में, फुली ऑपरेशन हालत में इनको मुंतकिल कर दिया है। इस बात का इंकशाफ दिफाई अमूर पर नज़र रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता इदारे की ताज़ा तरीन सालाना रिपोर्ट में किया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जिसको सिप्री भी कहा जाता है। और पॉलिसी में बड़ी तब्दीली ये है कि डीमेट्रिड से डिप्लॉय स्टेज का सफ़र उसूलों पर मबनी था, जिसकी माजी में भारत की जोहरी पॉलिसी डीमेट्रिड है। यानी इसकी जो तफसीलात है मैं आपके सामने रख देता हूँ। इससे कबल भारत अपने न्यूक्लियर वारहेड और उन्हें ले जाने वाले मिसाइलों को अलग अलग मकामात पर महफूज रखता था। आलमी बरादरी को यह तासुर दिया जाता था कि भारत के हथियार फौरी इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है और उन्हें फ़ाल करने में वक्त दरकार होता है। मौजूदा पोजीशन स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल तक भारत का एक भी जोहरी हथियार डिप्लॉय स्टेज पर नहीं था। ताहम अब ये 12 वॉरहेड को लॉन्चर्स और मिसाइलों के साथ नस्ब करके हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। और आलमी जोहरी क्लब में शमूलियत इस इक़दाम के बाद भारत दुनिया की उन मखसूस ताकतों के सफ़ में शामिल हो गया है जो अपने जोहरी हथियारों को हम वक्त तैयार हालत में रखते हैं, जिसके अंदर अमेरिका शामिल है, रूस है, चीन है, बरतानिया है, फ्रांस है और अब भारत भी इसके अंदर शामिल हो चुका है। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, खबरें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।